tindog ta. Woo! Come on, come on, come on. Shake, shake sa na imong lawas. Bikin mo rag namin uban na tulugon pa. Hallelujah. Inay mo katapad na nalipay kog dako nakita ng sabta, brother and sister. Amen. O na bisita sa i-welcome ang imuhang katapad nga bisita. Amen. And gusto lang ako i-quote na in Psalms 119 verse 18 gingon ito, open the eyes of our heart to see the miracle wonder of your word. Amen. I-ask na to sa Lord karong kabuntagon nga, Lord, abrihi ang amo ang unahuna among kasing-kasing nga makareceive mi sa imong word unya with gladness. Amen. But before ta mo receive kita sa ang muhatag sa Ginoo karon, pinaagi sa atong pagdayeg. Amen. So ihatag imong pinaka the best nga praise and worship diya sa Ginoo. Shout hallelujah! Woo! Let's go! Everybody clap your hands. Come on. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Won't you open the eyes of my heart? I want to see you. Hey, I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Oh, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Holy, 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 I want to see you. Hallelujah! Let's sing once again. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Jesus. I want to see you. Come on, prophesy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the Open the eyes. eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Yeah. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 Holy. holy, 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 You are holy. holy, holy, Yes, you're holy, Lord. holy, holy, holy. I want to see you. Come on with every voice to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Yeah. Pour out your power and love as we sing. Come on, make it louder to see you high. holy, holy, To see you high. high and lifted up, Hallelujah. shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. You
We lift up your holy name. Hallelujah. Our Abba Father, we worship you in this place. We glorify your name. Come on, let's raise our hands towards heaven. Let's thank the Lord. Salamati si Lord. Thank Him for His grace and His mercy sa ating mga kinabuhi. Come on, open your mouth to thank the Lord. Mag-iter, magka, bisita, pasalamati si Lord. Thank Him for His grace and mercy. Jesus. Come on, thank Him. Hallelujah. As what the Word of God says, nga gitawag o gipilit na sa Ginoo not because we are smart, not because we are professional, dili tungod kay mga maayong mga tao, but gipilit na sa Ginoo because of His love and mercy. Hallelujah. Without Jesus, wala kitang mabuhat igsoon. We are empty. We are lifeless without Jesus. So come on, thank the Lord for His love. Come on, invite the Holy Spirit. Move. Holy Spirit. Come on, invite the Holy Spirit in this place. Come on, open your mouth. Open your mouth. Come on, open your mouth. Thank the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Rabababayas. I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. He turned my whole life upside down. He took the old and He made it new. That's just the mercy of God can do. Come on, let's sing this all together. Now I'm alive. Come on, lift up your voice. I'm so glad. And the power of love. Yes, Lord. So much power in the blood. I thought I deserved to be 6 feet beneath the earth. For all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret. Oh, I would still be lost. Oh, but for the mercy of God, now I'm alive to tell the story how I've overcome.
mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Oh, the power of my Savior's blood. Oh, it was Jesus' blood. It was Jesus' blood. Was the cross made for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of
not just sowing seeds of faith. You are activating a partnership with God. The same God who confirmed Paul's calling and protected his ministry will also cover and multiply the seed you sow today. Kingdom citizens, give with faith, for when God partners with you, your life will bear fruit that lasts. Let's go! Come on, everybody! Ato pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkabayo today! Come on! Body waving, moving, yes, yes, and on! Here we go! Looks like tonight, the sky is heavy. Feels like the winds are gonna change. Come on, let's sing. Beneath my feet, the earth is ready, and I know it's time for heavens. Come on, let's risk it. It's not already. Come on, let's declare. Just living water inside. God, our hearts with holy fire rain down all around the world. We sing rain down and we hear the sing rain down. Summer's driving us to sing rain down, out to the sun. Come on, let's declare. Hey. Feels like it's time to dream again. I see the clouds, come on, receive, and yes, I'm ready to dance upon this very day. Open my hands. Come on, itaas mo mga kapatid sa Lord. Hey! Living water inside. God, our hearts with holy fire rain down all around the world. We sing rain down, and we hear the earth singing rain down. So strong as ours to sing rain down, rain down. Come on, we sing rain down all around the world. We sing rain down, and we hear the earth singing rain down. So strong as ours to sing rain down, raining down. Let's raise our hands to heaven and declare the sevenfold of blessings. In 1, 2, 3, go. I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, oh God, salamat Ginoo sa prosperity and successful nga kinabuhi sa imong mga kanakan. As they continue, Lord God, nga faithful diha sa imuhang mga sugo nga kanamo in the area of our finances. You will continue, oh God, to bless them abundantly, exceedingly above all that they could ask, think, or even imagine, Lord. Salamat as I apply the blood from the crown of thorns. Let your anointing for wealth, Lord, be upon your people. And even Ginoo, sa ilahang tanan nga
tanan Lord nga mga pagpaningkamot, even all the works of their hands, Lord, salamat nga imo kining i-prosper by the power of their tithes and offerings, Lord God, gi-offer nga na kanimo, Lord God, diha sa imong trono karon sa grasya. Salamat na mahimo kining sweet-smelling aroma in your throne room of grace. Imo silang grasyahan. Salamat kayo, Lord. We ask this in the mighty name of our Panginoong Yahushua. Amen and amen. Amen. Thank you, music team. Thank you. And you may be seated. Okay na imong katapad. I'm so glad you're here. Mga partnerships in the ministry. To the power of the Holy Spirit. Padayon ta sa ato ang series on Acts chapter 18. Last Sunday, we've known nga the Holy Spirit meets us in our exhausted arrival, even sa life ni Apostle Paul. Ang ikaduha, partnership was born in shared obedience. Makita nimo nga pag nag-obey gani ang isa, unyang isa nag-obey po, pareho sila kasing-kasing, adto nagyoy mabuo nga partnerships. Ang ikatulo, the Holy Spirit strengthens us while we serve. Sa life ni Paul, the Holy Spirit strengthened him sa dihang nag-serve siya. Di ta pabayaan sa Ginoo. Samtang nagpadayon ta sa ato ang pagpangalagad kaniya. The Holy Spirit will never leave us nor forsake us kay mao na iyang saad nga ni kanato. Ikaapat, God confirms starred leaders pinaagi sa iyang mga pulong. Salamat gud no nga naagi rema. Aktibo ang pulong sa Ginoo nga sa diha sa panahon nga moabot lang gid siya sa panahon nga gikinahanglan kaayo nato. Ang exact nga mga words o ang mga pulong sa Ginoo nga ato ang gikinahanglan at that moment, no? ATM kaayo si Lord, dili ATM nga but makita nimo ang iyang spiritual blessing will always come to us. Dili siya late, dili po siya advance nga mohatag sa atoa. Amen. Og salamat nga sa ikaapat karong adlaw padayon ta nga partnerships with the Holy Spirit is because when God confirms you, He also protects your ministry. Nindot yung kayo nga padayon ko nga na partnerships with the Holy Spirit. Why? Kay confirm niya. Ug sa dihang mo i-confirm niya sa atoa ang atoang tawag, ang atoang destiny sa pinaagi sa iyang mga pulong, iya gyud nga iproteksyonan pud niya ang ministry. No, gibutang diri your ministry. But mga igsuon, kini nga buluhaton dili ni ato lang. Gi-entrust ni sa Ginoo sa atoa, but first and foremost kini nga ministry gyud ni sa Holy Spirit. Because the book of Acts is not just the acts of the apostles, but the acts of the Holy Spirit through the apostles. Ug mo pud ang iyang buhaton alang kanato karon. Ug gina-confirm na niya alang nato. In Acts chapter 18 verse 12 to 17, makita nato din ha nga after si Apostle Paul nag-decide o gipabilin siya sa Ginoo. Mustay siya in the city of Corinth for 1.5 years. Makita nato nga pag-abot sa versikulo 12 to up. Gawas there was almost abusive diha sa iya. Makita nimo dinhi that after Paul received God's word, salamat nga he didn't just stay, he stayed with confidence. Amen. Amen. Kana bang mopabilin ka nga lahi ng nagpabilin ka sa buluhaton tungod lang kay nagpabilin lang. Pero lahi ng nagpabilin ka tungod kay ang word sa Ginoo nag-confirm na sa imuha and you stay with confidence. Naana kay salig sa Ginoo. Naana po kay salig sa imuhang kaugalingon nga pwede nagyug ka nga mo padayon. Paul stayed with confidence. But guess what? Opposition still came. Ang mga Hudiyo dito sa Corinto tried to attack him and brought him to court before Gallio. Si Gallio was at the time the Roman proconsul o governor dito sa province of Judea. In normal situations, makita nimo ni nga this could have been dangerous para kay Apostle Paul na pod. Kay pwede gid siya nga makulong, pwede siya nga ma-hurt na pod, or pwede siya nga mapatay.
Kung imo tan-awon all over the world right now, labi na sa Africa, Nigeria, Sudan, grabe jud kaayo ang mga Kristohano dito karon. Maglinya lang na ang mga lungon sa kada ano nila, kada lubong nila, maglinya ang mga lungon, maluoy ka. Ug probably mo po di ang pwede mahitabo kang Apostol Paul ani nga panahon na. But remember, kung unsa ang gisulti sa Ginoo sa iya earlier in verse 10 na ingon ang Ginoo sa iya, ang Lord sa iya, no one is going to attack and harm you. Walay maka-atake nimo ug makahatag kanimo, maka-harm sa imuha. And true enough, when they tried to accuse Paul before Gallio, God moved behind the scenes. Makita nimo nga sa dihang mo nisugod na sila og atake kang Paul. Tanawa ang sa grabe ang accuse. Kini nga tao nagawali og pinasahi nga pag-worship sa Dios. Mumila accusation. Patungod sa saad sa Ginoo nga no one is going to attack and harm you. True enough. When they tried to accuse Paul, God had already moved behind the scenes. And Acts chapter 18 verse 14 nagsulti diha, Gallio dismissed their accusations. Gidismiss adunay dismissal dayon sa ilang kaso, wala pa gani na sulti kung naabay bereng ang iyang kaso, gidiretsoy. Wa ko ilabot anang inyong mga accusation sa iya kung mahitungon na sa balaod. Dili ko ana wala sa akong una-una, dili na siya cause nga siya iakusar o siya prisuhon o siya patyon o silutan. He basically said, this is not a criminal case. Gawas kong criminal case na siya, pwede na ito niya palayan ang kaso. But this is not a criminal case, so I won't interfere. Muna makaingon yung gano'n nga, di ko ka dapat mahadlok. Bisang pag-atuon ka, itaral ka sa hukmanan. So, mo na saan sa Ginoo sa atuwa. Because sa diha nga na ito, itaral na ta sa hukmanan, kung mugaling, moabot pa lang ang panahon, moabot mo ta sa punto ngayong anak. Nga dalon na karto sa imong supervisor kay gi-accuse na ka nga you are doing something or evangelizing here. Natay freedom of religion. Mo bitaw natay freedom of religion diri to practice my religion. And in my religion man natatawag. In my religion, we are commanded to preach the gospel. Mo na nag-preach the gospel ko diri. And if ever i-accuse ka o something sa mga tao diha sa imong palibot, ayaw ka bala ka igsuon. The Lord will move behind the scenes for you. Hallelujah! The opposition came, but God's word shielded Paul. Amen! Na ang opposition, pero ang pulong sa Ginoo nagpanalipod kang Apostol Pablo. Ang tinuod dinhi, the key truth here nga ato ang milabalan, when God sends you a word, that word becomes your covering. Amen! Kinsa anay mo palakpak sa Ginoo kay gitagaan kag word niya karon? Mauna ang imuhang covering. That will be the word of the Lord. Mauna imuhang nagtabo nimo, nagprotection sa imuha. Magprotection sa atuwa. Here is a very important reminder for all of us. God didn't stop the attack from forming, but He stopped it from prospering. No, wala man niya gi-stop nga mapurma tong accusation akong Paul. Nadalagit siya dito sa hukmanan, but wala gitugot sa Ginoo nga mo prosper kung unsa man ang evil plans ngadto kong Apostle Paul. Because mao nay saad sa Ginoo sa ato Isaiah chapter 54 verse 17, it says, no weapon formed against you shall prosper. Sige, declare doon na sa imong kaugalingon, no weapon formed against me shall prosper. Walay bisag unsa nga ipurma nga dautan diha nimo ang mo prosper. Stop tayo na sa Ginoo. Just because there is opposition doesn't mean you are not protected. Amen. Timan-an nimo na ingnan nimo tapat timan-an nimo ni. O dili buti pasabot nga naay opposition,
Dili buti pasabot ana nga dili naka-protected ni Lord. Sometimes protection is not the absence of attack. It's the failure of the enemy's plan. Amen? Amen. Giproteksyonan man ka dili ingon nga dili na moabot ng mga giplano nila. But makita diha og mapadayag diha nga ang plano sa enemy wala nagprosper. Diha pa lang daan pildido na siya. Amen! Alang ka nato karon nga mga leaders, kung man nahitabo kay Apostol Pablo, naapoy para ka nato karon. Maybe someone tried to discredit you. Maybe na ay nag-criticize sa imuhang leadership. Maybe na ay gustong magpahina sa imuhang sulod sa imong kasing-kasing. Na ay gustong magpaluya nimo. Na ay mga tao nga gusto nga maluya ka. But if God has confirmed your calling, mauna siya na if dire. Dapat konfirmado ka sa imuhang tawag. Ikaw karon nga wala pa nimo na confirm ang imong tawag, i-confirm karong adlaw. I-confirm karong adlaw. Kay naisad ang Ginoo ni ato mga tao no nga nag-confirm sa ilahang tawag. If God has confirmed your calling, you don't have to panic. You don't have to explain yourself to everyone. Amen. Dili kinahanglan i-explain nimo nganong imong ginabuhat ang imong ginabuhat. Nga maayong mga butang. Ilabi na sa pagwalay sa pulong sa Ginoo. Dili nimo na kinahanglan i-explain sa everyone. Sa matag tao gyud kinahanglan i-explain gud nimo namo gud kitawag gud maong ninga ani gugo. No need. Kay si Lord sa langit, ang atong Dios, ang atong Amahan sa langit nga mo'y nagtawag sa ato gi-confirm na nga tawag nimo. Amen. You just need to keep serving because heaven already defended you. Amen. Padayon lang ka, keep on serving. Let your neighbor say to you, I will keep on serving the Lord. Keep on serving. Amen. Kay ang langit, gidipinsahan na kang daan. Nakaandam na ang iyang mga anghel, iyang ipadala. Amen. Nindot kayo kantahon tong gayon ng pero taraw yung mga verses ato. Unsa nga favor ang mo una sa ato na sa ato ang side by side ug naa pa sa ato ang likod. Unsa nga favor na? Don't you know that God is sending ministering spirits ug mao nang mga angels ngayang ipadala sa ato, nagdala sa atong pabor, nagdala sa atong proteksyon. Walay makaduol nimo. Gawas gada ang balaan nga espiritu ang imuhang mercy og si goodness nagsunod-sunod nimo. Napas imong balay nitno. Oh, si mercy. Diba, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Sa Psalms chapter 23 verse 6. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Saan na sa Ginoo sa ato Amen? When God says, I am with you, even courts cannot shut you down. Hallelujah! Mao na ang saan alang kanato karon nga mga leaders. Padayon lang, inom tapad, padayon lang. Ipaglaban ang atong tawag. Tanawa si Apostol Paul. Tungod kay nagpadayon lang gid siya. Nikupot siya sa saad sa Ginoo. Post-ministry didn't collapse. It continued, it thrived, his influence even grows stronger after that. Mas grabe na ang iyang influence niabot na sa court. Niabot na dito sa Court of Appeals gani. Hallelujah! Padayon lang yun ta. Mas katong mga gipang persecute. Nakakakita mo atong gi-interview ni sa pag-ining si katugay na priso, taga Bukidnon, manahimong engineer. Tony Gonzaga, o ano niya. Nakita niyo mo to? What meant
ang gibuhat sa iya was meant for evil. But God turned it into good. Kung giunsa to niya pag-fight, he was accused of raped. But wala gud niya buhat agud. Ang di lang gyud madawat gud sa babae, lisod kayo maging gwapo, no? Lisod kayo mga gwapo ba? Pero what was meant for evil, gi-turn ni sa Ginoo into good. Tanawa ko sa klase nga platform ang iyahang na-reach karon. Amen? Masasikat siya. Nakita niya kung unsa, nakita sa mga tao kung unsa ang gibuhat sa Ginoo sa iyahang kinabuhi. Nakawali na siya doon sa prisuhan, nakawali siya, daghan na kayo siyang nawalihan dito. Daghan siya padawat sa Ginoo. Kung naa ka sa prisuhan, daog-daogong gibiya ka kung bago kang salta. Nakaagi po siya ni Ana. But later on katong mga tao, the very people nga nagkulata sa iyahan, nagbas sa iyahan, nag-ano sa iyahan, nahimo niyang mga amigong, nahimo niyang mga fans. Grabe nga story. And he was interviewed, no, with in so many mga daghang kaayo nga mga from Tony Gonzaga to the kisa to Winnie Cordero. Wala mo ko totally gyud nakakatagod sa unsa gyud ang pinaka ano sa mga interviews niya, no. But with Tony Gonzaga nakikita gyud ako to. Kita ni mo na? Kung padayon lang gyud ka, di lang gyud mo lurang bang imong pagtuo. Naaragyoy nindot nga kapaadtuan ang atoang mga naragyoy bunga sa atoang mga pag-antos o paghago. Hallelujah! Unom, no? From that partnerships with the Holy Spirit. Ikaw nga punto nga atong hisgutan karon is partnerships plus word plus protection equals fruit that lasts. Partnerships plus word plus protection equals fruit that lasts. Ug mao nang ato ang actually ato ang diskutan atong Miyerkules no mahitungod sa fruitful vineyard. Ug mao na dapat mahimutang fruitful nga vineyard. But mahikuha lang nato na pinaagi sa partnerships with the Holy Spirit, partnership sa mga taong gipadala sa Holy Spirit sa ato, plus na iyang word, plus na iyang protection. Wow. Mga bunga nga dili gyud mawala. Acts chapter 18 verse 18 to 23 again di nato siya basahon. But after all the exhaustion, the partnership, the resistance, and even the renewed vision, Paul didn't just survive Corinth. He produced lasting fruit. Amen? Wow! Tara mo na ang 18 verse 18, chapter 18 verse 18. Paul stayed many days longer. O di ba gitaral na siya? But he didn't rush out in fear. Wala siya ni dagan tungod sa kahadlok kay sugdan na pugkuan ni kulata ba? No, he stayed because now he was rooted. Nakagamot na ang iyang vision with clarity, with courage. Ug naa na siya community. Karon pa ba nung tamanalaw? Usa ko pa. Karon pa tamanalaw nga daghan na ta? Karon pa ta mo atras sa atong tawag nga daghan na ta? Nana kay mga disciples? Ug nana po'y huraw-huraw sa iya, giadto na po siya sa hukmanan? Moatras pa ba siya? No. He stayed. He stayed much longer. Because ang iyahang pagtuo, ang iyahang tawag was already rooted with clarity. Klaro na kayo niya. And with courage. And of course, naana di ang iyang komunidad. The community that he had started building. No more than a year sa iyang ministry. Naana. And he stayed. Amen. Then after fulfilling ini nga season na giday na. Amen. Season na giday ay, ug mula bayra na. Okay na human, after fulfilling ni ato nga season sa iyang time in Corinth, he continued his journey. Padayon siya sa iyang journey kay missionary biya gyud siya. This is the second missionary journey of Apostle Paul.
So nasenten na niya after niya nga, okay, humana akong season dire sa Corinto. So padayon sa sayahang lakaw. He strengthened more churches. Agi na po siya dito sa mga churches kadiin iyang giagian, iyang giplant before. He revisited the believers and he kept multiplying leaders. Kanusa mahimong ang imuhang ang ministry magpabilin, masustain gyud og malislig-on siya. Sa dihang ikaw mo padayon sa pag-raise up og mga more pa nga leaders. Timan ini. Pa ikaw mo stop na ka sa pag-raise up og leaders. Diha na magplateau o mag-slow down o mawala. Di na masustain ang ministry, mag-maintenance ka na lang. O kini nga gibuhat ni Apostle Paul, what does this show? Unsa gipakita niya? When you partner with the Holy Spirit, your third season turns into a fruitful mission. Amen. Sa diyang ikaw mo partner sa balaan nga espiritu, ang imong kapoy no nga season sa imong kinabuhi turns into a fruitful mission. What if no kung nag-give-in na si Apostle Paul sa iyahang kakapoy? Wala. Dili man pa dayon ang buluhaton sa Corinto. Mas-stop na po siya sa iyang ministry. Mas-stop na man iyang testimony man good. Hinaot ng ato ang season of testings will turn, sama kay Apostle Paul, into a season of testimony. Muna nagapadayon siya, og strengthen niya, iyang gitagaan o gi-encourage niya, o iyang gipanghingusga ang nga gistrengthen niya ang mga believers. Gilig-o niya ang mga believers nga iyang giagian. How could a person makatestify nga tagaan mo sa Ginoo kusog ra padayon lang kita kung siya mismo wala kaagi nga gi-shaken po lang iyang faith ni agi po siya kakapir pero padayon gihapon siya. Di ba? Dili na nato mabuhat kung wala tayo agi. What can we give kung wala tayo atua? So sa iyang kinabuhi nakabaton siya og kalig-on gikan sa Ginoo. Nahatagan siya kalig-on sa Ginoo, encouragement gikan sa Ginoo. Ang iyang vision na himong na klaro niya, he was encouraged. He built a community. Kay nagpadayon siya sa pag-serve sa Ginoo. Ug mao nang iyang gi-testify. Our seasons of testings will become a season of testimony. Kung mopadayon lang gyud ta. Amen. Muro magikapoy inyong mga nawong. Lord, cancel. Powerless. Amen. Tanawan ko nimo ang kalahian sa kinabuhi ni Apostle Paul before the partnership and after the partnership. Before the partnership, people arrived trembling. But after the partnership, Paul left thriving. Kabalo ba naman sa thrive? Successful. Kusgan. Very successful kayo. He thrived. After the partnership, Paul, he arrived trembling, but he left thriving. Amen. He arrived exhausted before the partnership. Niabot siya nga gikapoy, but he left, became empowered. He became empowered. Before the partnership, he felt uncertain. What will be my future? But after the partnership, he walked in clarity. Mas naklaro niya. Before the partnership, he stood alone. But after the partnerships, he left with a team. No, so dihang nilarg ni gikan na sila. Nigikan na sila sa Corinto, kay na sa nagipangbilin na yung mga na-raise up nga mga leaders, nigikan na sila, they have to go back to their base, to their home base in Antioch. Ug daladala niya si Priscilla ug si Aquila. He arrived alone but left with a team. He just wanted, before the partnership, he just wanted to keep going. Mura lang og, sige na lang. He just wanted to keep going. But after the partnership, now, he was raising others. He was raising others. Nahimo siya nga mas power nga leader. Ug nahimo siya nga mas power nga magbubuhat. Hallelujah!
A tired leader tries to survive, but a spirit-partnered leader begins to multiply. Ang usa ka gikapoy nga leader, maningkamot lang nga siya nga makasurvive siya the next day. But ang spirit-partnered leader, musugod na siya sa pag-multiply. Amen. Dili lang na siya kay 1 plus 1 plus 1. No, multiplication ta dere. Amen. 1 plus 1 plus 1 equals 12. Amen. Hallelujah. Spiritual multiplication happened because unsa nahitabo dire? Si Aquila and Priscilla became ministry leaders. Remember the tent makers, ang iyang mga business partner? Gihimo niya nga mga leaders. They became ministry leaders themselves. Kay unsa lang gabuhat, tanawa ra gud. Apollos became a powerful preacher. Kisa ang nag-reach out ang Apollos, si Aquila na o si Priscilla. Apollos became a powerful preacher. Ang mga churches were strengthened, and Paul moved forward with a fresh fire. Pag naanagan ang spiritual multiplication, mao ni ang mahitabo. Aquila and Priscilla, nahimo na silang mga leaders themselves. Nay Apollos, nga na-raise up as a leader, powerful kay nga preacher. Ang simbahan ng mga iglesia, nahimong kusgan. Og si Paul, move forward, nga ano na bag-o. Bag-o nga kalayo. Bag-o nga passion. Bag-o nga fire. Amen. Munang may tabo pag nanay spiritual multiplication. Pagdaghan na mo. Amen? Pag isa ka pa lang, isugnod ka, medyo mag-op-op, ganit mo ang kalayo. For a time lang na. Pero pagdaghan mo, isa, duha, tulo. Spiritual multiplication happen. A fresh fire. Pinasahi nga kalayo. Bag-o nga kalayo. Amen. And that's what partnership with the Holy Spirit does. It turns drained leaders into destiny shapers. Wow! Woo! Mauna ang mahitabo sa partnership nato with the Holy Spirit. Dili lang ta mga drained na nga mga leaders, but we became destiny shapers. Di lang imong destiny ang imong gina-shape, but ang destiny sa imong mga kapartners. Destiny sa imong mga disciples. Destiny sa imong gipang house church. Hallelujah. Ikaw ang mo design na ni Ana. Architect ka, kauban ni ang Holy Spirit nga naga-design sa ilahang future. Naga-design sa ilahang destiny. Naga-design sa ilahang leadership. Mauna ang mahitabo. So ang bottom line here is Paul's journey in Corinth was just a mission field. It became a transformation moment from burnout to breakthrough. Mauna nga, ay nako. Ato alang i-embrace ang atong season of Corinth. Amen? Kay di ay ang Corinth dili lang siya mission field. Listen here. Ang Corinto dili lang siya kay mission field. Ang Corinto nahimong transformation moment sa usa ka leader nga burnout ug nahimo didto nga breakthrough sa ministry. Dili ang grabe nga breakthrough sa ministry sa Corinto. Although makita nato nga pag-abot dito sa 1 Corinthians o 2 Corinthians, medyo daghang kayo mga issues, daghang mga pabadlong pod. But no, this is a breakthrough ministry of Apostle Paul. Kay diri na to makita nga he stayed here for a longer period of time. Di lang ni siya kay pahulay niya sa kanang grabe dinaganay, pahulay gikan sa mga binatuhay sa iyaha, kanang pahulay ba nga grabe pakigdebate, diri kay very ano lang, tahi-tahi siya og tulda, wali siya, tahi na pud og tulda.
LG po siya sa iyahang mga leaders. Tahi na po siya tulda. Wali siya dito. Amen. You know, maybe Corinth, ang Corinto is your current assignment. Mao ba? Nabaka sa imong Corinto karon nga medyo, murag, ano lay ko diri, murag, slow but sure. Slow but sure nga move. Nabaka ani? Nabaka sa imong Corinto karon? Corinth, when you feel tired, where you feel unsure, where you feel spiritually low but maybe Corinth is not where you're burned out. Ang Corinto nimo dili ka diri nga lugar, dili ka diri nga season karon burn out ka. I tell you, ang imong Corinto dili nimo burn out nga place. It is where the Holy Spirit will revive you. It is where divine partnerships meet you. It is where God speaks again. It is where you stop surviving and start multiplying. Amen! Abi nimo og humana ka. Abi nimo og humana ang imong ministry. But no, ang imong Corinto karon is not where nga ikaw mapalong na gyud totally ang imong ministry, but dire ang Holy Spirit mo revive sa imuha. Dire ang divine partnerships makigsugat nimo. This is where God speaks again sa imuha. Ug with clarity, klaro, revisit iyang gi-revive ang imong pananawon. Ang imong Corinto, this is where you stop surviving. Og dire ka actually mo start og multiply. I don't know. Basig 1.5 year ka na diha or one decade and a half na ka diha sa imong Corinto. Taon. Pero ganang eksa ka dekada. Og tunga. Basig naa na ka diha. Sa imong Corinto. Apan salamat sa Ginoo nga you will look at it nga naay kadaugan. Hallelujah! Now this is the call for you, for us. From surviving to partnering with the Holy Spirit again. Muna ang tawag alang kanato karon. Si Apostol Pablo ni-interest siya sa Corinto nga tired, trembling, and unsure. Pero wala siya gibiyaan sa balaan nga espiritu. He was not rejected. He was revived. He was not done. He was refired. Wala pa siya nahuman, but he was refired. Grabe na yung word nga refired ba? Kaya usay ko doon, magkita ginato, nung nga mapalong kita ba? Nagi kapalong mahitabo. But salamat na naagi kasiga. Giyod pod nga mo arise. Amen! Ma-refired ta. He was not abandoned. He was partnered. Abi ni Apostol Paul, ang naginusara na lang siya, but ang Ginoo nagpadala. Ang Diyos nagpadala og mga partners. Ug mao probably ni mauni ikaw karon. To the years na kag-raise up probably nga mga disciples, but you were abandoned. Siguro, nakapil po ka ani nga, gibiyaan ka. But I tell you today, you are still cold, pero drained. You are still believing, pero low bat. You are still showing up, pero struggling kaayo inside. But you didn't quit. Pero you're asking silently, Lord, kaya pa ba? May silbi pa ba niya akong mga ginabuhat, Lord? Is your spirit still moving in me? Mga surin mo mga pangutana sa imong Corinto nga season karon. But I tell you, this is the powerful truth nga imong dapat mahibalaan today ug imong i-embrace today. Yes, the Holy Spirit has not left you. Yes, you are still cold. Yes, God is ready to partner with you again. Amen! Wala pa na human ang Ginoo kanimo. Today, gusto na ko nga i-lead ta mo into a declaration of renewal. Kay gusto sa Ginoo sa imo isulti ug isiksik sa imong kalimpatakan karon.
nga yes, gitawag gihapon kaniya. Ang Holy Spirit wala ni biya gihapon nimo. And yes, ang Dios andam mo partner gihapon kanimo karong adlaw. Siguro nabati nimo kay Paul through all these years, medyo wala gyud cold kaayo. Dili lang ka cold karon. Cold probably ang imong pamati o paminaw, but mayon ko sa imuha, you are still cold. Tinawag gihapon ka. Nabugnaw man, pero tinawag. Amen? Cold, but cold. Hallelujah. Ready ang Ginoo mo partner sa imuha karon. That's why, gusto na ko ilita mo ni ini nga declaration of renewal. You can stand up, or you can stand down, or sit down, depende sa imuha. Patanindog na gaya ng imong atubangan, ibig sabihin, yan lang yung kamutindog. Because let's speak this out. Not in our strength, but in faith. Dili po ni pakusganay sa imuhang tingog. But speak this out with faith. Naba diha ang declaration of renewal? Let's speak this out with faith. When I am tired, the Holy Spirit is not tired. When I feel weak, the Holy Spirit remains strong. When I lost momentum, the Spirit gives me fresh wind. When I feel alone, God sends me partners. I am not abandoned. I am partnered. I am not disqualified. I am still called. I will not walk alone. I will walk with the Holy Spirit. If this is your declaration right now, karong nga adlaw igsuon, will you say yes again to partnership with the Holy Spirit? Will you let Him refresh you, realign you, rekindle your calling? Will you allow Him to move into your ordinary workplace? Sa imong ordinary nga workplace. I-allow ba nimo na nga mag-move ang Holy Spirit with you in your ordinary workplace, in your marketplace, in your struggles? Will you allow Him to place the right people beside you? Like Anakila and Priscilla. Will you allow Him to use your life to raise the next Apollos? No, si Apollos, grabe ka. Yung potential kaayo makita kag Apollos sa imuhang kinabuhi karon nga maayo mo speak. Dili man siguro kaayo mo imo power nga speaker pero makita kag Apollos karon. Ang importante lang imo lang gyud nga mo disciple ning imong Apollos kay maayo kayo siya nga preacher. Maayo kayo siya nga speaker. Will you allow Him nga mo raise up ka? Can you raise the next Apollos in your life? You know, this is the third generation. 1728 ni. Or 3, 4, 5, 6 ni nga level. Kikang kang Paul, si Aquila o si Priscilla, ikaduha, 288. Ikatulo, mao ang Apollos. Si Apollos is the third generation. Kung i-allow nimo nga mag-rise up ka og next nga Apollos, if this is you, whether you're a leader, a servant, a worker, or a believer who wants to walk in partnership again, lift your heart, lift your hands. Mayroon ba ka sa Holy Spirit karon? Yes, Holy Spirit, I want to walk in partnership with you again. And say to Him, say to the Holy Spirit, I partner with you again. Gusto mo kung makipart-partner kanimo karon nga adlaw. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit of the Lord, this moment, oh God, gusto na ako, Ginoo, ibalik katong panahon nga nag-desire ko. When I say yes to your calling, when I say, Lord nga, I will hold on to my post.
I pray nga today, Ginoo, i-revive na nimo, i-relieve na nimo, relive it, Lord. Himo ang alive pag-o. Again, kato nga panahon nga nagluhod ko kuna sa imong atubangan. And I said, Lord, I will hold on to this post until you come back. O Holy Spirit of the Lord, i-remind ko ni ini nga partnership na ako sa imuha before. Yes, oh God. Oh, Holy Spirit, I will partner with you again. Thank you, Lord, for this beautiful time in your presence. Yes, yes, yes. This is a beautiful time in your presence. Oh, salamat, Lord God, for reminding us through the book of Acts chapter 18 that you are not finished with us yet. Wala pa kanahuman ka na mo, Ginoo. Niagi mi sa amo ang Korinto nga season. Niagi mi sa panahon nga nangahadlok pud mi, naluya mi. But salamat, Lord God. Mubiya mi ani nga season karon ug mo start all over again with this new partnership with you. Because you are not finished with us yet. Just like Paul in Corinth, Lord, we also go through moments of uncertainty. Daghan kay panahon, Ginoo, we feel tired. We feel afraid. We feel unsure of what's next. But today, oh God, salamat nga imo ming i-remind once again that you are the God who stays. Ikaw ang Diyos nga nagapabilin. Nganhisa mo ang mga kinabuhi. You are the same Holy Spirit nga nagsulti kay Paul, do not be afraid. Keep on speaking, for I am with you. Lord, we receive that same word today. We will not be silent. We will not give up. We will not shrink back from our calling because you are with us. Your presence is our courage. Your promise is our confidence. Thank you, Lord, for the Aquilas and Priscillas you are sending into our lives. Salamat, Ginoo, nga nakaipadala nga likod. Likod, Lord, nga mga 28 leaders. You are sending us Aquilas and Priscillas, oh God. Nga mo build up sa wall ani nga church. It's my prayer, Lord. Magpadala ka more o mga faithful nga mga tao who will walk with us. Mo mentor sa amoa, mo strengthen, Lord, kanila og mo serve beside us. 1728288, i-pray ni nga pag-ampo. Ang Ginoo magpadala kanimo og faithful nga mga tao nga mo walk with you. Mo mentor sa imuha, mo strengthen sa imuha, og mo tabang sa imuha nga mo grow pod ka. Ug mo serve beside you. Oh God, thank you sa mga Apollos nga generation. Lord, dugay na kay minag-ampo. Nga maka-break mi niini, Ginoo, nga level sa leadership. 1728, oh God, nga mga leaders. Again, Lord, we pray. Mag-raise up ka og Apollos generation. Young leaders, passionate servants. Those who will carry the fire of the gospel to the next places nga imong itawag kanila.
especially, Lord, to the barangays, to the 182 barangays of Davao City. Lord, as we close this gathering, we open our hearts to your next move. Kung gusto minimo Ginoo nga mo stay kami karon sa amo ang Corinto, we will stay and strengthen others. But kung gusto nimo Lord God nga mag-move nami sa bag-o nga mga lugar, bag-o nga assignment, we will move in obedience, O God. Because what matters most, Lord, is that we move with you. Oh, hallelujah. Mao na ang nagmatter Ginoo. Kauban ka namo nga naga-move. Empower us again, Holy Spirit of the Lord. Empower us again. Let fresh anointing flow. Refresh our minds. Heal our hearts. Reignite our passion for ministry. Let your fire burn again, Lord, in every leader, every pastor, every servant nga nangaminaw karon Ginoo kanimo. We may not have all the answers, but we have your presence. Na ang imong presensya, O Diyos, and that is enough. Enough na para ka namo, O Diyos. Assured me nga nakakauban namo. And we thank you, Lord, that the same Holy Spirit nga nag-move sa Corinto is still moving here in Southern Philippines, in Mindanao, Eastern Mindanao, Davao region, Northern Mindanao, Central Mindanao, O God, and even in Visayas region, O God. Lord, we pray, O Lord, as we continue to move in different places, in Cebu province, in Bohol province, O God, Bohol Islands, and Negros Islands, and to the Visayas Islands, O God. More pag Ginoo magapangliw ka sa kinabuhi sa imo ang mga katawhan. Let the revival fire nga among ginadala, O God. The torch of revival will continue, Lord God, to shine. Oh, hallelujah. We will continue to hold on to this post, Ginoo. Dining tawag nga imong gipadala, nga imong gihatag nganhi kanamo. Ug salamat, Lord. You will continue to strengthen us. You will continue, O God, to use us and multiply your work through us. Oh, Lord God, for your glory and honor. Oh, thank you, God. Thank you, Lord. We honor you, aming Panginoong Jesus. We say to you be all the glory, all the praise, and all the victory. Beginning today, adunay breakthrough sa amo ang mga kinabuhi. Salamat kayo, O Diyos. Before ko mo release sa priestly blessing, I just want to say sa ato atanan later on, gusto na ako nga tapok mo ang duhara magini ka network today, babae nga network with Pastora Janet and Pastor Ojing para diretso lang po sa inyong huddle later on. But I want to nga magtapok mo by 288. Kay para kada inyong Apollos karon, kamo mismo ang magpray para sa inyong Apollos. Na gamiton gud sa iya sa Ginoo mightily, mag-multiply pud siya. At he'll become a great preacher sa gospel ni Lord. So as I release this priestly blessing, palihog mo tapok later on, and pray with each other. Labi na mga 288, ang mga babae nga tuwa dito, palihog mo anhin na diri dayon, sige, so good ang baktas siguro as I release this priestly blessing. Ang mga babae siguro diri unya net, ang mga lalaki diri pod, and just pray sa inyong mga network by 288, and kamo mismo mo release. And while naga libot-libot si Pastor Oji o si Pastora Janet sa inyong mga tigom, let's feel this place nga naagitay ma-raise up. Ako dugay na kayo kung tisar sa asa ko kasing nga maligon gud ang 3, 4, 5, 6 nga level. I really pray nga kamo nga naa diri karon kung naamo mo ana nga level. I really pray nga you will become the Apollos of this church. Great preacher, powerful preacher of the gospel. Shall you raise up your hands?
Lord, as I apply your blood, Lord, as I speak this priestly blessing to your people nga ni Adari karon, oh God, I apply your blood sa imuhang mga katawhan. And to this word, Lord, to this priestly blessing, I apply your word. I apply your blood to this. Yes, ye barikika Adonai, v'yesh marika. Yayer Adonai, panabaleka, vikunika. Yes, Adonai, panabaleka, bihasamelika, shalom. Yes, the Lord bless you and the Lord keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing and nothing lacking, nothing broken. Great wealth and favor from the Lord. The Holy Spirit will continue to strengthen you, to encourage you, and to partner with you as you continue in serving Him and as you continue to move with Him. And all God's people say, Amen and Amen and Amen. Amen. So, sa tanan mga leaders, please, tapok mo. Let's take this time, no, nga naadyo'y makaampo sa inyo, ha, as per instruction ni Mrs. Bishop. Sa tanang mga visitors, go with the leader nga nag-invite sa imo, ha. Ayaw uli nga walay nag-pray para sa imo, ha. So, let's take this time nga naadyo'y mo pray para sa imo, ha. Per 288 ang ato ang tapok. So for our announcement, habang huddle mo, habang magkitaay pa mo karon, magtapukay, ang atong announcement is for our HSU, so 2 students will have their exam later after the last service. And of course, Tuesday is our LG and Convert mic ni Pastora Janet. Okay na. So, 288, kung pwede mo makahadel diri nga side, di lang sa ta maghadel. Kamu na, diretso na mo sa inyong mga network. Then after, maghadel ta sa VIP room.